जिंदगी के हर लम्हे की ना एक हिकमत होती है। जब इंसान 50-60 साल की उम्र को पहुंचता है ना, तो उसके पास तजर्बात का ढेर होता है। लेकिन इसी उम्र में ना एक बात अहम ये भी है कि इंसान को ये समझ आ जानी चाहिए कि हर बात हर किसी को बताना जरूरी नहीं होता। बाज बातें ऐसी होती हैं जिन्हें राज रखना ही अक्लमंदी और दानिशमंदी होती है, क्योंकि कई दफा ना ज्यादा खुल के बात करना इंसान की इज्जत, सुकून और ना खुद मुख्तारी को मुतासिर कर सकता है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि 50-60 साल की उम्र के बाद कौन सी ऐसी बातें हैं जो खानदान और बच्चों से आपने राज रखना बेहतर है और राज रखनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे सबको। मेरी तरफ से बहुत बहुत ज्यादा ईद मुबारक। और सबकी ईद कैसे गुजर रही है? लाहौर वालों की तो अच्छी आज धूप शुप निकली हुई है। तो बहुत ज्यादा सर्दी थी और आज ना अच्छा मौसम ने ऐसी पलटी खाई है। देखें, आज मैंने सुबह जैसे धूप निकली है तो मैं थोड़ी सी धूप लगवा रही थी, इतना सुकून मिल रहा था धूप में। मैंने कहा चलें, शुक्र है धूप निकल आई है, क्योंकि हम सब ने लोन के कपड़े बनाए हुए थे और लोन के लिए हुए थे, लेकिन मौसम ने थोड़ा सा हम पे रहम खा गया है कि इनके जो पैसे हैं ना वो ऐसे ही वेस्ट ना जाए, ऐसे ही पुराने में कपड़ों में इनकी ईद ना निकले। तो अगेन मेरी तरफ से मेरी यूट्यूब फैमिली को और सब देखने वालों को, जो जो अभी देख रहे हैं, जो पुराने हैं मेरे, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह पाक आपको दुनिया की हर खुशी नसीब करे और आपको ऐसी ढेरों ईदें देखना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारे ना बुजुर्ग या जो 50 अबव हो जाते हैं, वो इस तरह की ना गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं। और आपने देखा है कि आपने अपने इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे कि उनके ना जो बड़े होते हैं ना, उनकी इज्जत नहीं की जाती। बल्कि आजकल तो जो ओल्ड होम है वो भरे हुए हैं ऐसे लोगों से। क्यों भरे हुए हैं? ये इनकी यही गलतियां होती हैं जिनकी वजह से इनके साथ ऐसे होता है। जब इंसान 50, 60, 65 साल की उम्र में दाखिल होता है ना, तो जिंदगी में बड़ी अजीब सी तब्दीली आती है। रफ्तार आहिस्ता हो जाती है और शोर कम हो जाता है और इंसान ये समझने लगता है कि जिंदगी में असल अहमियत किन चीजों की है। जिंदगी में लोग आते जाते रहते हैं, लोगों की राय इतनी अहम नहीं लगती और दिल की कीमती चीज बस सुकून होता है। लेकिन एक हकीकत ऐसी है जो अक्सर लोग बहुत देर से समझते हैं। सुकून कभी भी सब कुछ बांट देने से नहीं मिलता। कभी कभी सुकून उन बातों से मिलता है जो इंसान खामोशी से अपने दिल में रखता है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं वो कौन सी बातें हैं जो अपने खानदान वालों और बच्चों से भी आपने छुपा के रखनी है, उन्हें नहीं बतानी और बतानी भी नहीं चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से को सुकून, खुददारी और इज्जत के साथ गुजारना चाहते हैं ना, तो ये बातें किसी के साथ शेयर ना करें। ये बातें सिर्फ नसीहतें नहीं है, बल्कि इन लोगों, उन बुजुर्गों के तजर्बात हैं जो कहते हैं काश ये बातें हमने पहले समझ ली होती, या हमें किसी ने बता ली होती, या काश हमने इन पे अमल कर लिया होता। कुछ लोगों को ना ये सब कुछ पता भी होता है, तो क्या करते हैं कि वो अमल नहीं करते। तो अमल भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको सब कुछ पता है, आप अमल नहीं कर रहे, तो फिर कोई फायदा नहीं। आपको पता होना या ना पता होना एक ही बराबर है। तो नंबर वन, अपनी मुकम्मल माली हालत। बहुत सारे बुजुर्ग ये समझते हैं कि अपनी जमा पूंजी, अपनी बचत, अपना जितना कुछ उन्होंने बनाया हुआ है, उनके बारे में सब कुछ बता देना बेहतर है, ताकि खानदान वाले या हमारे बच्चे ना मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी कर सके। लेकिन हकीकत ये है कि पैसा अक्सर तवक्कुआत को, दबाव को, कभी कभी ना फायदा उठाने की सोच को जन्म देता है। पैसा तो लोगों के रवैये बदल देता है, यहाँ तक कि उन लोगों के भी जो आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, चाहे वो आपकी औलाद ही क्यों ना हो। और पैसा बस हमारे देखते देखते लोग बदल जाते हैं और हम बस देखते रह जाते हैं और हैरत में रहते हैं कि पैसे आते साथ ही ये इंसान कितना बदल गया है, इसकी सोच बदल गई है, ये तो सलाम लेना पसंद नहीं करता। तो जो पैसा है ना, वो बड़े बड़े लोगों को बदल देता है। तो आपकी औलाद ही क्यों ना हो, फिर आपकी औलाद आपके हर खर्च पे ना ये सवाल करती है कि अम्मी या अब्बू ये क्यों खरीदा, इसकी क्या जरूरत है, ये तो फजूल खर्ची है। अब्बू आप ये बाद में ले लेते। बच्चे आपसे ये सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि आपने अपनी जमा पूंजी, अपना बैंक बैलेंस सब कुछ वक्त से पहले ही ना बच्चों के नाम कर दिया होता है। अब उनको ना आपकी सारी प्रॉपर्टी अपनी लगने लगती है, इसलिए वो खर्च भी सोच समझ कर करवाते हैं। तो यूं आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी खुशी की बजाय ना दूसरों की मर्जी से जीने लगते हैं। तो याद रखें, ये जो दौलत आपने कमा कर बच्चों को दी है ना, इसमें आपका पूरा हक है।
آپ کو حق ہے، آپ اس کو اپنی مرضی سے اپنے سکون کے لیے استعمال کریں۔ آپ نے 60-70 سال تک نا بچوں کے لیے جو کمایا ہے، دن رات محنت کی ہے، ان کی شادیاں کی ہیں، ان کو گھر بنا کے دیے ہیں، ان کو کاروبار ان کے سیٹ کر کے دیے ہیں، لیکن آخر میں ساری اپنی جمع پونجی ان کے نام کبھی بھی نہ کریں۔ اس لیے کچھ پیسے بچا کر رہیں، جنہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں، اپنی صحت پہ لگائیں، دوسروں کی مدد کریں، آپ اپنا پیسہ خرچ کریں، بغیر سوچے، بغیر ڈرے، بغیر کسی جھجک کے آپ اسے خرچ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جو اپنی چیز ہوتی ہے نا وہ اپنی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی اولاد کی ہے یا پھر کسی اور کی ہے تو اس کو خرچ کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہیں نا، لیکن اگر انسان کی اپنی چیز ہوتی ہے نا تو انسان بے دردِ ہر چیز جو اس کو پسند آئے وہ خرید سکتا ہے۔ تو اپنے گھر والوں کو ضرورت کے حساب سے سب بتائیں، کبھی بھی آپ سب کچھ نہ بتائیں۔ اور کئی والد 80 سال کی عمر تک بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی روزی روٹی کا بندوبست خود ہی کر لیتے ہیں، ان کی نا پینشن بھی آ رہی ہوتی ہے، وہ شروع سے ہی محنت کرنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے بلبوتے پہ نہیں جیتے بلکہ نا اب ان پہ بالکل بوجھ نہیں ڈالتے، اور شروع سے کام کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اپنے بچوں کو بھی پال رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اپنا کما رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے نا برعکس کئی والد ایسے بھی ہوتے ہیں جو 40-45 سال کی عمر سے پہلے کام کاج نہ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں صرف اپنے بچوں کی آس پہ، اور وہ نہ تو بیمار ہوتے ہیں، نہ ہی انہیں کوئی بیماری ہوتی ہے، نہ انہیں ڈاکٹر بیڈ ریسٹ کا کہتے ہیں، اور بس وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب محنت کرنے کی نا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں، وہی ہمیں کما کر دیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ 40-45 سال کی عمر میں محنت، ترقی اور خود مختاری کی عمر ہوتی ہے۔ اس عمر میں نا کام چھوڑ دینا نہ صرف اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا ہے، بلکہ اپنے بچوں پہ غیر ضروری بوجھ ڈالنے کے برابر ہے۔ والدین کا اصل فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو تعلیم و تربیت دیں، مضبوط بنیاد دیں، تاکہ ان کے کماتے ہی نا اپنی ضروریات کا بوجھ ڈال دیں۔ یہ بات تو حقیقت ہے۔ اگر والدین خود محنت کرتے رہے نا تو بچوں کے دل میں بھی ان کے لیے احترام بڑھتا ہے، وہ خوشی سے خدمت کرتے ہیں، مجبوری سے نہیں۔ اس لیے اگر آپ بیمار نہیں ہیں تو سستی کا شکار نہ ہو، بلکہ اپنے لیے کمائیں، اپنے لیے محنت کریں، اپنی محنت کی کمائی کو پورے اعتماد کے ساتھ اپنے اوپر خرچ کریں، اپنی جو صحت ہے اس پہ لگائیں، کیونکہ آپ یہ پیسہ کسی سے نا لے نہیں رہے۔ تو یاد رکھیں، عزت اسی میں ہے کہ انسان آخری سانس تک نا محنت کرتا رہے، جتنی وہ کر سکتا ہے اس کے مطابق کرے۔ بچوں کی کمائی کو سہارا بنانے کی بجائے نا انہیں دعا دینا، حوصلہ دینا، اچھی تربیت دینا زیادہ قیمتی ہے۔ بچے آپ کے بڑھاپے کی کمائی ہے، سہارا نہیں ہے۔ دیکھیں، بینگ اے فادر آپ کو چاہیے کہ اپنی صحت، مالی معاملات اور مستقبل کی منصوبہ بندی نا خود کریں۔ صرف بچوں پہ امید لگا کر بیٹھ جانا بعض اوقات مایوسی بھی دے سکتا ہے، کیونکہ ہر بچے کی اپنی زندگی اور اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ لیکن دیکھیں، اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے والدین کا خیال نہ رکھیں۔ یقیناً اچھے بچے اپنے والدین کا سہارا بنتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، ان کی کیئر کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن باپ کو بھی اپنی زندگی کی بنیاد اتنی مضبوط بنانی چاہیے کہ وہ کسی پہ نا مکمل بوجھ نہ ڈالیں۔ ہمارے معاشرے میں ہزاروں مسئلے ایسی ہیں جو 60-70-80 سال کی عمر تک بھی کام کر رہے ہیں، اور میں اکثر کہیں مارکیٹ میں جاتی ہوں یا کہیں بھی آپ گھر سے باہر نکلے نا تو آپ کو 70 پلس بہت لوگ ملیں گے، آپ کو رستوں میں ملیں گے، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، کسی نے مسواک لی ہوتی ہیں، کسی نے بچوں کی یہ پونیاں اور پنز وغیرہ یہ چیزیں لگائی ہوتی ہیں، کوئی ٹیشو دے رہا ہوتا ہے، کوئی ماچس دے رہا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ میں ڈیلی بیس پہ مجھے نا وہ نظر آتے ہیں، اور وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ تھوڑا کما رہے ہیں لیکن اپنے لیے وہ کما رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے، رستوں میں آپ جا رہے ہوں تو بہت سارے آپ کو ملیں گے، اور یہ سب 70 پلس ہوتے ہیں، اور کچھ تو کافی زیادہ ہوتے ہیں کہ ان سے صحیح سے چلا بھی نہیں جاتا، پھر بھی وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی بیچارے ہوتے ہیں جن کا سہارا نہیں ہوتا، اور وہ اپنی بیوی کا اور اگر ان کی بیٹیاں تو ان کا سہارا بنے ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی نا بری بات نہیں ہے، محنت کرنا بالکل کوئی بری بات نہیں ہے، وہ اپنے خرچے خود کر رہے ہیں، بلکہ بچوں کو بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ چلتے پھرتے ہیں، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے تو گھر میں فارغ بیٹھ کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ کام کریں، اپنے بچوں کا بھی سہارا بنے اور اپنے لیے بھی کمائیں، اپنی عزت نفس کی حفاظت کریں اور خودداری سے جینا سیکھیں۔ نمبر 2، اپنے دکھ اور نا اپنی جو پرانی شکایات ہے نا وہ ہر والدین کو کبھی نہ کبھی نا دکھ ضرور پہنچتا ہے نا، کوئی اولاد سخت بات کہہ دیتی ہے، کوئی عزت نہ کرنے والی ہوتی ہے، کوئی نافرمان ہوتی ہے، کوئی اپنی جو
मर्ज़ियाँ हैं वो चलाने वाली होती है, कोई औलाद बदज़ुबान होती है और कोई इनसे दूर होती है, या कोई औलाद ऐसा रिश्ता चुन लेती है कि दिल तोड़ देती है। तो इन सब दुखों को, परेशानियों को बार-बार दोहराना रिश्तों को सही नहीं करता, बल्कि और फासले बढ़ा देता है। कुछ कुछ बुज़ुर्ग ये सोच के दिल की बात दोहराते हैं कि बच्चों से डिस्कस करते हैं कि शायद अब औलाद सँभल जाए, अब सुधर जाएगी। औलाद को नसीहत करते रहते हैं, लेकिन बार-बार दोहराने से ना औलाद उनसे और दूर हो जाती है। बेहतर ये है कि अल्लाह के साथ आप अपना कनेक्शन मज़बूत कर लें और दिल का बोझ दुआ, सोच, इबादत या खामोशी से उतार दें। हर एहसास को ज़ुबान देना ना ज़रूरी नहीं होता। कभी-कभी खामोशी ही सुकून से जीने का मौका होती है। असल ताकत और हिकमत यही है कि आप मोहब्बत करें, चाहे सामने वाला आपको सही तरह ना भी समझ सके ना। और नेक्स्ट, अपनी विरासत के मंसूबे किसी को ना बताएँ। कोई भी चीज़ ख़ानदान को इतनी जल्दी तक़सीम नहीं करती जितनी आने वाली विरासत करती है। बहन-भाई जो बरसों से ना साथ रह रहे होते हैं, प्यार करते हैं, दूसरे के काम आते हैं, दुःख-दर्द में साथ देते हैं, पैसों का, प्रॉपर्टी का नाम आते ही दिलों में फ़र्क ले आते हैं और ये इंसानी फ़ितरत है। पैसा देके ना दिलों में मैल आ ही जाती है। कुछ बुज़ुर्ग ये सोच के वसीयत पहले ही बता देते हैं कि बाद में झगड़ा ना हो, लेकिन इससे अक्सर लड़ाइयाँ, हसद और मुआज़ना शुरू हो जाता है। कुछ बुज़ुर्ग अपनी वसीयत बहुत जल्दी अपने बच्चों को बता देते हैं कि कौन-सी जायदाद किसको मिलेगी, क्या चीज़ किस तरह तक़सीम की जाएगी। लेकिन अक्सर दाना लोग ये कहते हैं कि वसीयत का ऐलान पहले ही कर देना फ़ायदेमंद नहीं होता। इसकी बुनियादी वजह ये है कि जब बच्चों को सब कुछ पहले ही मालूम हो जाए ना, तो बाज़ औक़ात उनके रवैये बदल जाते हैं। कोई ज़्यादा तवक्कुआत बाँध लेता है, कोई हसद महसूस करता है, कभी-कभी रिश्तों में ना मुकाबलाबाज़ी और दूरी भी पैदा हो जाती है। इसलिए बेहतर ये समझा जाता है कि वसीयत ज़रूर बनाएँ, मगर इसे समझदारी और मुनासिब वक़्त तक महदूद रखें और अपनी वसीयत साफ़, कानूनी और मुकम्मल रखें, लेकिन राज़ में रखें। वक़्त आने पे आपके लिखे हुए अल्फ़ाज़ खुद बोलेंगे। तब तक अपने रिश्तों को तवक्कुआत की बजाय मोहब्बत से जीना सिखाएँ। और ये मोहब्बत ही है जो आपस में जोड़े रखती है, और जब तक मोहब्बत होती है तब तक ही रिश्ते भी कायम होते हैं, और मोहब्बत होती है तो आपकी खिदमत की जाती है, आपकी बात सुनी जाती है, आपकी बात मानी जाती है, आपकी केयर की जाती है। तो जब रिश्तों में फ़र्क आ जाता है ना, तो मोहब्बत वो ख़त्म हो जाती है, और रिश्तों में फ़र्क तब तक नहीं आते, फ़ासले तब तक नहीं बढ़ते ना जब तक मोहब्बत होती है। बच्चों को मोहब्बत से जीना सिखाएँ। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।